Guys, so babalik tayo guys. So, nanalo tayo sa chess guys. So, ninervyos ako kanina guys. Akala ko matatalo ko guys. Pero, so, yung kalaban guys, na mali yung tira guys. So, punta na tayo sa bus station guys. And guys, Spruce Manor. So, inquire, welcome. So, kung gusto nyo mag-inquire dito guys, punta lang kayo dito guys. Kontakin nyo muna ito guys. So, ayan guys. So ngayon, ang gagawin natin, pauwi na guys. Kasi alas 8 ng gabi na guys. Pero kita nyo man guys na hindi pa gabi guys. So, ayan guys. Lakad lang tayo guys ng konti at punta na tayo guys. Ayan guys. So guys, may 39 videos na tayo na upload guys. So dalawa na lang guys, 41 na guys. So malapit na maabot natin yung 90 videos. Hindi pala guys. So, pwede yung 100 videos guys. Pero guys, kunting taga lang guys. Ninenervyos ako kanina guys. Kala ko matatalo ko guys. So ayun guys, nakakala tayo guys. Nakita nyo naman guys. Kala ko matatalo ako kanina guys. Pero namali siya ng tira guys. Salamat. Kung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell all para updated kayo sa aking vlog. So, yan guys. I-text nyo yan guys. Kung nasa Canada kayo guys. So, text nyo lang yan sa 31100. So, text nyo 1382. So, lalabas na yan guys kung anong oras guys. So ayan guys. So, ito pala guys yung papakita ko guys. Papakita ko sa bus guys. So, ayan guys. Yung pizza guys. April 3 ngayon guys. So, buti ngayon ng mami ko guys. So, please subscribe my YouTube channel, Ernie Caralde, and don't forget to click the notification bell na all para updated kayo sa aking mga vlog. So, yan guys, dito muna magtatapos yung vlog natin guys. So, ikot ko na lang kayo mamaya guys. Or bukas guys. So, bukas pupunta tayo sa McDonald's sa 10305 80 Avenue. Sa McDonald's guys. Kasi papasa natin yung pinagawa sa atin ng General Manager McDonald's. So, magsisimula na ako sa Lunes guys. So, bukas itatanong ko kung anong oras ako sa Monday. So ayan guys. Have a wonderful day and have a nice day. See ya!